अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात कर रहे हैं इंसान की बीमारियों में जिन्नात का अमल दखल। वो कौन से अमराज हैं जिनकी बुनियाद, जिनकी वजह कहीं शयातीनी जिन्नात ठहरते हैं। मकतब देवबंद के बहुत बड़े आलिम दीन हैं जिनको मुफ्ती आज़म का लक़ब दिया जाता है, मुफ्ती महमूदुल हसन गंगोही रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने पूछा कि बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि हज़रत फ़लाँ को जिन्नात की वजह से फ़लाँ बीमारी लग गई, फ़लाँ को जिन्नात की वजह से फ़लाँ बीमारी लग गई। इस तरह की बहुत सारी मन घड़त अशकाल हमारे माशरे में कहने और सुनने को दिखाई देती हैं। ये क्या उल्टी सीधी बातें हैं और क्या इनका किसी हकीकत के साथ ताल्लुक़ है? इस पर मुफ्ती महमूदुल हसन गंगोही रहमतुल्लाह ताला अलैह ने क्या खूबसूरत जवाब दिया। आपका ताल्लुक़ मकतब देवबंद फ़िक्र से था, तो आपने कहा कि क्या तुमने अल्लाह के नबी की वो हदीस नहीं सुनी कि मेरी उम्मत की जो मौतें हैं वो दो वजह से ज़्यादा होंगी, तान और ताउन। सहाबा ने फरमाया, या रसूलल्लाह, तान तो नेज़ाबाजी है और ताउन क्या है? तो फरमाया, जो ताउन है वो शैतान को चूहा मारने से होगी, यानी एक शयातीनी बीमारी है, शयातीनी जिन्नात से होती है। जैसा कि बगल के अंदर गिल्टी निकल आना, इसी तरह गले के अंदर गिल्टी निकल आना, ये दर हकीकत शयातीन की ही कारशतानी होती है, जो कि शयातीनी जिन्नात की वजह से इंसानी जिस्म के अंदर रुनमा होती है। इसी तरह और भी बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो कि शयातीनी जिन्नात की वजह से इंसान के जिस्म में पैदा होती हैं। जैसे ताउन हो गया, कोहड़ हो गया, खारिश हो गई। अब जब कभी अगर आपने ज़िंदगी में कभी मुराकबा करने की कोशिश की है तो आपको ज़रूर मुराकबे के दौरान खारिश महसूस होगी। क्यों? क्योंकि जो खारिश है, मैं इल्ला माशाल्लाह हर खारिश का ताल्लुक जिन्नात से नहीं बता रहा, कोई मुझे गलत समझे, क्योंकि खारिश का ताल्लुक आपके खून से है और आपके खून के मुताल्लिक अल्लाह के नबी का फरमान आली शान है कि शयातीन तुम्हारे खून में गर्दिश करते हैं। क्यों फरमाया गया कि हिजामा सुन्नत इलाज है, और ये जितने शयातीन का तसर्रुफ है वो इंसान के खून में है। और जब कोई शख्स किसी खास इस्म का जिक्र करता है तो उससे बनने वाला नूर पूरे खून में सरायत जब कर जाता है तो इंसान के अंदर पैदा करने वाली वो वसविसात शयातीनी मखलूक खुद ब खुद वहाँ से खून का तसर्रुफ छोड़कर वहाँ से दूर भागती है। इसी तरीके से इंसान की बीमारियों के अंदर जिन्नात के मुदाखलत की हम बात कर रहे हैं, तो जो हिस्टेरिया है, जो मालिया खोलिया है, वो भी जिन्नात, शयातीनी जिन्नात की वजह से होता है। बिल्कुल इसी तरीके से जो नजर बद के बुरे तासुरात हैं वो भी शयातीनी जिन्नात की वजह से होते हैं। और हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये समझा जाता है कि जितने अमराज हैं उनकी वजूहात इंसानी जिस्म के अंदर होने वाली चेंजिंग हैं। ये सच है कि इंसानी जिस्म के अंदर बीमारियां जो हो रही हैं वो इंसान की रहन सहन की वजह से भी हो रही हैं, लेकिन तहम चंद बीमारियां ऐसी हैं जिनका ताल्लुक शयातीनी जिन्नात से है। जैसे ताउन हो गया, कोहड़ हो गया, हिस्टेरिया हो गया, मालिया खोलिया हो गया, पागलपन के दौरे हो गए, और इसी के साथ अटरा हो गया, मिर्गी हो गई। ये जितनी सारी बीमारियां हैं इन सब का ताल्लुक शयातीनी जिन्नात से है। कहा जाता है कि जब औरत हामला होती है तो उसके पेट में पैदा होने वाले जनैन जो है वो डायन की ग़िज़ा होती है।
اور اسی وجہ سے ماں کے پیٹ کے اندر بچے سوکھنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہاں تک کہ اسقاط حمل واقع ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہیں جو کہ انسان کے جسم میں پیدا تو ہوتی ہیں، لیکن ان کے ماخذ کہیں شیاطینی جنات بھی ہو سکتے ہیں۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ان بیماریوں کا تعلق شیاطینی جنات سے ہے؟ اگر میڈیکلی طور پہ میڈیکل میں تمام رپورٹس جو ہیں وہ کلیئر آ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انسان کے جسم میں بیماری کے تاثرات دیکھنے کو مل رہے ہیں، تو پھر کہیں نہ کہیں آپ کے جسم میں پیدا ہونے والے یہ امراض شیاطینی جنات کی وجہ سے ہو سکتے ہیں۔ عورتوں کے بہت سارے پوشیدہ امراض، ان کی وجوہات شیاطینی جنات ہو سکتے ہیں، جیسا کہ عورتوں کے اندر بے اولادی ہونا، بار بار اسقاط حمل کا ہونا، شدید قبض کا ہونا، یہ شیاطینی جنات کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ کیونکہ جب ہم بیت الخلاء میں جاتے ہیں اور بیت الخلاء کے اندر اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی دعا نہیں پڑھتے تو شیاطینی جنات ہم پر اپنا تصرف ڈالتے ہیں، جس سے کہ آپ کا وقت بیت الخلاء میں زیادہ لگتا ہے، اور شیاطین اس دوران بد نظری کا تاثر ڈالتے ہیں عورتوں کے اوپر۔ وہ عورتیں جو زیادہ تر ننگے سر رہتی ہیں ان کو بال جھڑنے کے امراض پیدا ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی بلا شبہ شیاطینی جنات کی وجہ سے ہو سکتا ہے، کیونکہ جو شیاطینی جنات ہیں وہ عورت کے بالوں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بڑی بوڑھی جو تھیں ہماری، جو دانا عورتیں تھیں، وہ اپنے بالوں کو ڈھانپ کے رکھا کرتی تھیں، اور ان کے اندر ایک خاص قسم کی بندش، خاص قسم کی بالوں کی بناوٹ کو بنا کے پورے اس کو سمیٹ کے رکھا کرتی تھی۔ اور عصر حاضر کے اندر فیشن کے بہتے ہوئے اس طوفان میں عورتوں نے جہاں عریانی اور بے پردگی کو عام کیا، وہاں پہ ننگا سر رہنا بھی ایک فیشن بن گیا، جس سے بے اولادی، ہسٹیریا، عورتوں کے پوشیدہ امراض، اسقاط حمل، بالوں کا جھڑنا، اور میاں بیوی کے درمیان نفاق، گھریلو جھگڑے، عدم برداشت، بے تحاشا غصہ، چڑچڑا پن، یہ تمام تر نفسیاتی اور جسمانی وہ کیفیات ہیں جو کہ شیاطینی جنات سے پیدا ہوتی ہیں۔ اگر آپ کی تمام میڈیکل رپورٹس کلیئر ہیں، پھر آپ ان بیماریوں کا شکار ہیں، تو آپ اپنی جانچ ضرور کروائیں، شاید ہو سکتا ہے کہ آپ شیاطینی جنات کے تصرف میں ہوں۔